الكون والإنعام، تكرم علينا وعليكم بنعمتي الإيمان والإسلام. نسأله أن يحيينا مؤمنين وأن يميتنا في العافية بعد طول عمر المؤمنين، ويحفظنا ويحفظكم من الشياطين الإنس والجن أجمعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما تقر به العين وينشرح به الصدر وينترك به الفؤاد أن نرى هذه الجمعة الكبيرة والتي تزدحم بها المساجد في اندونيسيا. وهذا لا شك إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعب الاندونيسي ما زال في شيء من الخير والبركة. نسأله أن يحفظ اندونيسيا وكل البلاد الإسلامية، وأن يبيض لها علماء عاملين ودعاء وهدى مهديين. Alhamdulillah. Alhamdulillah bin Abdullah bin Umar Asy'ari memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang telah memberikan anugerah yang luas terhadap kita sekalian, yang mana Allah taala telah memberikan kemuliaan, memberikan anugerah luhur kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini atas kita sekalian. Dan Allah Ta'ala menjaga kita dari gangguan-gangguan dari setan-setan jin maupun manusia, dan Allah Ta'ala menjaga kita dari beragam keburukan, serta salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat ini, Nabi besar, pemimpin dari sekalian Nabi dan Rasul, serta segenap keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Al-Habib beliau mengatakan, di antara hal yang sangat menggembirakan hati saya adalah dengan perjumpaan yang mulia ini dapat melihat kepada saudara-saudara sekalian menghadiri Jumat ini, sebagaimana masjid-masjid yang lainnya pun juga di bumi Indonesia ini dihadiri dengan banyak orang, masjid penuh sesak dengan orang-orang yang menghadiri Jumat dan mengutamakan daripada sholat Jumat tersebut. Ini membuktikan bahwasanya kebaikan dan keberkahan dari Allah Ta'ala senantiasa tetap ada pada rakyat Indonesia dan di bumi Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga semangat ini dan kebaikan ini pada diri kita sekalian. ولا شك أن الله تبارك وتعالى وفقكم لأداء هذه الفريضة المقدسة، فريضة صلاة الجمعة، والتي تعتبر أفضل الصلوات على الإطلاق، والجماعة فيها أفضل الجماعات على الإطلاق. فعلينا أن نحافظ عليها وعلى كل الصلوات الخمس، وأن نقوم على التاركين للجمعة، وخصوصا الكثير من أصحاب التكاسي والسيارات الذين لا يصلون الجمعة، أو أصحاب المهن والحرف والمطاعم الذين يتركون صلاة الجمعة بغير عذر شرعي. الناس في المساجد يصلون وهؤلاء في الشوارع غافلون. وقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك 3 جمع بغير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وفي حديث آخر، من ترك 3 جمع بغير عذر فرئت منه ذمة الله وذمة رسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم على من يترك الجمعة بغير عذر شرعي، فقال: ومن تركها بغير عذر شدد الله شمله ولا جمع أمره. فالحمد لله الذي وفقكم، ونرجو أن يبذل الإنسان النصيحة لكل شخص يعلمه لا يصلي الجمعة حتى لا تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك طائفة من الناس لا يصلون الجمعة ويزعمون أن الجمعة لا تجب إلا إذا جاء الإمام المنتظر. عقائد زائغة تخالف الكتاب والسنة،
لم ينزل القرآن سورة في يوم من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، وما نص على يوم من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، فهذا يعتبر يوم الجمعة أفضل الأيام، وهو كما في الحديث عيد المساكين، وليلة الجمعة أفضل الليالي على الإفراد. بل قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن ليلة الجمعة أفضل حتى من ليلة القدر، فعلينا أن نحافظ على ذلك وأن نتغانم الفرص بالطاعة والتقوى والعبادة. قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، ما من شجر ولا حجر ولا رياح ولا بر ولا بحر إلا وهم يشفين من يوم الجمعة، إشارة إلى أن القيامة تقوم يوم الجمعة 15 من شهر رمضان سنة كم؟ هذا الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. Kemudian juga tidak dilakukan bahwasanya berkumpulnya kita di dalam Jumat ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita dan menggerakkan kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban sholat Jumat, yang mana kewajiban sholat Jumat merupakan kewajiban yang paling afdal, sholat fardu yang paling afdal. Tidak dilakukan sholat fardu Jumat adalah fardu yang paling afdal, dan jamaah sholat Jumat adalah jamaah yang paling afdal dibandingkan sholat-sholat lainnya, di mana kita pun juga wajib menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Dan disebutkan bahwasanya ada sebagian orang yang mana mungkin mereka meninggalkan sholat Jumat sehingga mereka hanya sibuk dengan pekerjaannya, baik itu mereka orang-orang yang bekerja sebagai pengemudi daripada kendaraan umum, ataupun mereka orang-orang yang bekerja di kantoran ataupun di pasar. Ketika mendengar ajakan Jumat dan sholat Jumat dikumandangkan, dia tidak melaksanakan daripada sholat Jumat tersebut dan tidak hadir Jumat. Bahkan mereka tetap memenuhi jalanan dengan kesibukan-kesibukan duniawi mereka dan enggan untuk hadir dan menjawab panggilan Jumat tersebut. Ini merupakan suatu kerugian dan suatu kehancuran. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, maka berarti dia telah melemparkan Islam ke belakangnya. Dan disebutkan juga barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, maka berarti dia telah lepas, telah memutuskan talinya dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, telah lepas daripada jaminan dan lindungan Allah dan Rasulnya. Dan orang yang meninggalkan Jumat sebagaimana diriwayatkan dan disumpahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala urusan perkara dia akan digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala urusan yang dia inginkan, bisnis dia, usaha dia, problem semuanya akan digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karenanya jangan sekali-kali dengan alasan apapun seseorang meninggalkan Jumat tanpa uzur agar dia tidak terkena sumpahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita terbawa ataupun terpengaruh daripada ucapan dan pendapat sebagian kelompok-kelompok yang tidak benar, yang berkeyakinan kalau Jumat itu tidak wajib, entar wajib kalau udah datang, yang ditunggu-tunggu mahdi al-muntazir baru wajib. Kalau sekarang masih belum wajib, yang lain ini mana pendapat ini pendapat yang sangat mentah dan tidak ada harganya sama sekali. Sesungguhnya sholat Jumat merupakan sebuah kewajiban yang mana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebutkan sebuah hari daripada hari-hari sepanjang satu pekan itu turun Al-Quran atas suatu hari yang mana hari tersebut adalah hari Jumat, yang ada suratnya di dalam Al-Quran, dan hari ini mengandung kemuliaan yang demikian agung dengan diturunkannya Al-Quran atas hari tersebut. Sehingga sebagian daripada ulama Imam Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bahkan menyatakan bahwasanya hari malam Jumat adalah malam yang paling agung, hari Jumat adalah hari yang paling agung, bahkan lebih mulia, lebih agung daripada malam Lailatul Qadar, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, karenanya marilah
hari-hari yang agung ini kita gunakan kesempatan kita di hari yang agung, di malam yang agung untuk memperkuat takwa kita kepada Allah, untuk mentaati Allah Ta'ala, untuk melakukan amalan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini hari Jumat, kata Nabi Muhammad, adalah hari yang paling afdal, hari di mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan juga Adam dikeluarkan dari surga di pada hari Jumat tersebut. Dan pada hari Jumat itu terjadinya hari kiamat dan orang memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumat tersebut. Ini disebutkan bahwasanya Jumat itu terjadi pada hari kiamat, terjadi pada hari Jumat, itu bertepatan tanggal 15 Ramadan. Namun pada tahun berapa tidak ada yang mengetahui hal tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وللجمعة آداب كثيرة من أهمها الاغتسال، والأفضل أن يكون عند الذهاب إلى الجمعة وغسل الجمعة أفضل الأغسال، وقيل بوجوبه. كما ينبغي أن تلبس الثياب البيضاء، فمن الخطأ أن يأتي شخص وخصوصا إذا كان طالب علم أن يأتي للجمعة ببدلة سوداء أو لون غير أبيض، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يلبس يوم الجمعة إلا الثياب البيضاء. كما ينبغي التطيب في الذهاب إلى الجمعة ما لم يخف الفتنة. كما ينبغي في يوم الجمعة التبكير للإقامة حسب القدرة والاستطاعة، ولو قبل دخول الخطيب بساعة أو ما يقاربها. كما ينبغي لك في يوم الجمعة أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة 50 مرة من قل هو الله أحد. وقد ورد في الحديث أن من واظب على ذلك لم يمت حتى يرى منزلته في الجنة وهو في الدنيا أو يرى له. كما ينبغي لك في يوم الجمعة أيضا أن تكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقل الإكثار 300. وقد دونت الكتب فيها الأحزاب كل حزب مخصوص بيوم وخصوصا يوم الجمعة. كما ينبغي لك في يوم الجمعة أن تقرأ سورة من القرآن، سورة الكهف، فقد ورد في الحديث أن من قرأها أعطي نورا من حيث يقرأها إلى مكة، يعني النور العظيم لو جسد ذلك النور لسد المسافة الواقعة بينك وبين مكة. كما ينبغي أن تقرأ يوم الجمعة سورة مريم، وقد ورد في الحديث أن من قرأها غربت الشمس في ذنوبه. كما ينبغي أيضا في يوم الجمعة أن تقرأ سورة الدخان، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة الدخان، وأن من قرأ ليلا بات مغفورا له. وكذلك أيضا في صباح يوم الجمعة. كما ينبغي لك يوم الجمعة أن تصلي 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها، تقرأ ما قدرت عليه من السور، وإن قدرت أن تقرأ فيها سورة الجمعة والمنافقون فإن ذلك أفضل. كما ينبغي لك يوم الجمعة إذا فرغت من صلاة الجمعة أن تقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين 7 قال صلى الله عليه وسلم من قرأها غفر له إلى الجمعة الأخرى. Kemudian juga dikatakan oleh Habib Salim bahwasanya adab di dalam Jumat ini sangat banyak. Di antara adab tersebut adalah di dalam mandi Jumat, yang mana mandi di hari Jumat merupakan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, merupakan mandi yang paling afdal. Bahkan sebagian ulama menyatakan tentang kewajiban daripada mandi Jumat tersebut, sehingga jangan kita meninggalkan daripada mandi Jumat yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan yang afdalnya mandi tersebut, tatkala dia menjelang akan pergi menuju Jumat, dia mandi, baru dia pergi untuk melaksanakan Jumat tersebut. Kemudian juga disunahkan
ketika pergi Jumat dengan memakai pakaian yang putih, hadir Jumat dengan pakaian yang putih. Ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau tidak datang Jumat, melainkan beliau memakai semua yang serba putih Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan merupakan sesuatu hal yang tidak baik dilakukan oleh seseorang penuntut ilmu agama. Manakala dia datang menuju Jumat tapi tidak memakai pakaian yang putih, dia memutarbalikkan daripada perkara tersebut. Ini tidak patut dilakukan oleh seorang penuntut ilmu manakala dia meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana juga di antara sunnah Jumat tersebut adalah memakai parfum, memakai wewangian, dan juga manakala itu semua tidak dikhawatirkan fitnah, dia memakai daripada wewangian untuk menuju Jumat dan datang menuju Jumat dengan lebih awal, lebih pagi, berpagi-pagi menuju Jumat. Walaupun misalkan dia datang tiba di masjid 1 jam atau lebih kurang sebelum dan khatib naik ke atas mimbar, dia sudah tiba di Jumat tersebut agar dia ditulis daripada orang-orang yang bersegera menuju Jumat. Dan dianjurkan sebelum Jumat untuk melaksanakan 4 rakaat. 4 rakaat sunnah, di mana 4 rakaat sunnah tersebut dia membaca di dalamnya setiap rakaat sebanyak surat Al-Ikhlas. Melaksanakan 4 rakaat sebelum Jumat. Ketika dia datang menuju Jumat, sholat 4 rakaat. Di rakaat tersebut tiap rakaatnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Jadi kalau 4 rakaat totalnya 200 kali. Diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang merutinkan amalan tersebut 4 rakaat, tiap rakaatnya 50 kali surat Al-Ikhlas, menjelang Jumat dia lakukan itu, maka dia tidak meninggal dunia hingga diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kedudukan dia, tempat dia di dalam surga. Dia tidak meninggal, melainkan dia sudah diperlihatkan tempat dia di dalam surga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga di hari Jumat ini berbanyak salawat dan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di hari-hari lainnya pun juga kita berbanyak salawat. Di mana para ulama mereka pun juga banyak membuat susunan sirah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibagi di dalam hari-hari dalam 1 pekan. Hari Senin ada salawat, hari Selasa ada salawat. Banyak ulama yang membuat itu semua tujuannya agar kita semakin semangat dalam bersalawat atas Nabi Muhammad. Maka kita baca salawat ini terutama di hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hari Jumat sunnahnya pun juga kita membaca surat Al-Kahf. Surat Kahfi ini barang siapa yang membacanya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala pancarkan, Allah Ta'ala ciptakan cahaya yang memancar dari tempat dia membaca surat Al-Kahfi tersebut, yang mana cahaya itu terus menyambung sampai ke Makkah, sampai ke Ka'bah. Dan juga disunahkan di hari Jumat untuk membaca surat Maryam. Barang siapa yang membaca surat Maryam di hari Jumat, tenggelam matahari di hari tersebut bersamaan dengan tenggelam dosanya. Dosanya ikut tenggelam bersama tenggelamnya matahari di hari tersebut. Kemudian juga disebutkan bahwasanya kita disunahkan untuk membaca surat Al-Dukhan di hari Jumat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak tidur melainkan setelah membaca surat Al-Dukhan setiap harinya. Beliau tidak tidur malam hari melainkan setelah membaca surat Al-Dukhan. Itu barang siapa yang membaca surat Al-Dukhan, maka tidak dia tidur di malam hari tersebut melainkan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga disunahkan ketika kita hadir Jumat, kita sholat qabliyahnya dan ba'diyah. Sebelum Jumat kita sholat 4 rakaat, dan setelah Jumat juga disunahkan untuk sholat 4 rakaat. Dan juga tatkala seseorang melaksanakan 2 rakaat fardu Jumat itu, dia laksanakan disunahkan itu untuk membaca surat yang paling afdal. Surat yang dibaca ketika Jumat itu, rakaat pertama dia membaca surat Al-Jum'ah, dan rakaat kedua dia membaca surat Al-Munafiqun. Ini yang paling afdal. Dan juga jangan lupa bahwasanya selepas sholat Jumat, sebelum dia memindahkan posisi kakinya, disunahkan, dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, kemudian membaca surat Al-Falaq sebanyak 7 kali, dan membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali. Ini mengandung manfaat yang besar tatkala dia mengamalkan amalan-amalan dan sunnah-sunnah ini. وقد قال علماء التفسير في تفسير آية الجمعة في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. أشارت الآية إلى أنه ينبغي للناس إذا انصرفوا من صلاة الجمعة أن يذكروا الله كثيرا وأن يزاولوا
بعض أعمالهم الدنيوية ولو دقيقة ولو دقائق، فإن الله يجعله في ذلك الخير والبركة، ولأنه قال: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كلمة ابتغوا من فضل الله غالبا مرتبطة بالأعمال الدنيوية، وقد كان كثير من السلف يحرص بعد صلاة الجمعة أن يزاول شيئا من عمله الدنيوي ولو دقائق، ويشتري شيئا لمنزله من أمور الدنيا، فإن الله يجعل له في ذلك الخير والبركة. وختاما الكلام أو العلم كثير والموضوع واسع، فعليك أن تعمل بما سمعته في الخطبة، فجزا الله الخطيب خير الجزاء حيث حثكم على التقوى بالعربية وبالإندونيسية. فالتقوى تشمل كل الأوامر والنواهي، وكما حافظت على صلاة الجمعة حافظ على الصلوات الخمس جماعة، وخصوصا صلاة الفجر. حافظ على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام وعلى قراءة القرآن وعلى طلب العلم وعلى الازدياد من العلم أينما كنت وحيثما كنت. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وفي الختام نشكر الحبايب الفقراء جندان وأخي أحمد على إقامتهم لهذه الجمعة، وحيث أتاحوا لنا هذه الفرصة الدائمة. أسأل الله أن يجعل في ذلك الخير والبركة، وأن يوفقكم للعمل بما سمعتم، تطبقوا ذلك مدى الحياة، ليست هذه الجمعة فقط ولكن مدى الحياة. عليك أن تعمل بما سمعت، فالعلم يأتيه بالعمل، فإن أجابه هو الامتحان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويجعلنا وإياكم من الموفقين للخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Dan terakhir Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syadri, beliau menyebutkan daripada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi: "Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah dilaksanakan salat Jumat tersebut, maka hendaknya kalian menyebar di muka bumi dan carilah anugerah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah taala agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi kita diperintahkan sehabis Jumat untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu disebutkan bahwasanya banyak dari para ulama manakala mereka selesai sholat Jumat, mereka pun selain banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, mereka mengerjakan daripada pekerjaan duniawi mereka walaupun sedikit, baik itu menjual ataupun membeli sesuatu. Kenapa? Sebab mereka memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan: menyebarlah di muka bumi dan mencarilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada rezeki duniawi, sehingga mereka membeli walaupun sedikit makanan atau sesuatu untuk dia bawa pulang ke dalam rumahnya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan yang perintah Allah taala tersebut. Alhasil, ketahuilah bahwasanya apa yang telah kita dengar demikian banyak mengandung ilmu daripada poin-poin yang sangat agung, yang sangat mulia. Hendaknya kita amalkan. Kita amalkan apa yang telah kita dengar, bukan hanya untuk Jumat ini saja atau Jumat depan kita amalkan, tidak, tetapi seumur hidup kita amalkan, kita praktekkan agar apa yang kita dengar sesaat ini membawa manfaat besar hingga akhir hayat kita. Dan juga tidak lupa Habib Salim bin Abdullah Syadri, beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus masjid, terutama kepada Al-Khatib yang telah memberikan kepada kita nasihatnya, menganjurkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun juga ingatkan kita hendaknya betul-betul takwa kepada Allah, jalankan sholat lima waktu yang benar, bakti kepada ibu bapak kita yang benar, sambung silaturahmi kita dengan baik, bacalah Al-Quran, jangan kita boikot, tuntut ilmu agama, dan selalu menambah khizanah keilmuan kita, menambah ilmu agama kita, jangan bosan di dalam menuntut ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad: "Wa qul rabbi zidni ilma", ya Allah tambahkan saya ilmu. Dan juga beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para habaib, kepada para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, dan juga mendoakan kita semua, mendoakan saya dan juga Habib Ahmad
Dan semua yang hadir di sini insyaallah Allah Taala kabulkan doa kita dan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. نختم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا كافي البلاء اكفر البلاء وابدأ نزوله من السماء وعد نزوله. اللهم يا من شر ما قضيت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Para jamaah sekalian, memohon kehadirannya para jamaah untuk dapat hadir ke rumah di Yayasan Al-Bahiyah yang sesaat lagi